चतुर्थ श्रेणी गणित कलांश समस्त शिशु भाई भौणी मानक स्वागत। आज आम वैदिक गणितर ऋणांक गुणन करवा। पूर्व कलांश ऋणांक संख्या मानकर किपरि जोग एवं गुणन करा जाए शिखिया जाइथिला। आज आम ऋणांक गुणन करवा। आम साधारणतः जो संख्या मानक ऋणांक करिपरिबा, अर्थात आम विनिकुलम जो संख्या मानकर करुथिले, नकुल अंक थिले ताकु विनकुल करा जाए, सेहीपरि संख्या मानकु ऋणांक रे परिवर्तन करिबा, तापरे ताकु ऊर्ध्व तिर्यक गुणन करिबा। मु प्रथमे संख्या दुईटी नै 88 गुणन 76। 88 गुणन 76 आमे याकु साधारण भावे ऊर्ध्व तिर्यक गुणन रे गुणन करि देई पारिबा। मात्र एठी ऋणांक गुणन प्रक्रिया रे करिबा पई कहिथिबारु आमे संख्या को प्रथमे कौन करिबा ना ऋणांक रे परिणत करिबा। ऋणांक रे परिणत कले कौन हबो ना ए संख्या गुडी को छोट छोट अंक हे जिवो। तले 88 रे विनकुलम केते ना 8 रो परमित्र ऋणांक 2, पूर्व संख्या अंक 1 बढ़िला 9, 9 रो परमित्र ऋणांक 1 एवं सेथिरु पूर्व अंक 1 बढ़िला 1, 1 ऋणांक 1 ऋणांक 2। 76 6 रो परमित्र ऋणांक 4, 1 बढ़िला 8, 8 रो परमित्र ऋणांक 2, पूर्व अंक 1 बढ़िला 1। एबे दुईटी संख्या को आम ऋणांक बा भिन्नकुलम रे परिणत कर दीजिए। एबे एही 3 अंक विशिष्ट ऋणांक संख्या को आम ऊर्ध्व तिर्यक प्रणाली रे करिबा। पूर्व कालांश रे आम ऊर्ध्व तिर्यक गुणन करथिले, आम समान प्रोसेस रे ऊर्ध्व तिर्यक गुणन करिबा। ऊर्ध्व तिर्यक गुणन पई 3 अंक विशिष्ट संख्या रे 5टी सोपान करा जाए। आम सोपान प्रथम करिबा। प्रथम सोपान बाम पट एकक अंक को एकक अंक रे गुणा जीवो। ऋणांक 4 गुणन ऋणांक 2। सेठी सोपान जहा थिला एठी मध्ये सोपान सही एका प्रकार करा जीवो। केवल एतिकी फरक जेठी ऋणांक संख्या एवं धनांक संख्या मध्य रे गुणन जोग वियोग रहिबो। तल देखा एठी 4 को 2 रे गुणिले 8, दुईटी ऋणांक संख्यार गुणन सब बेले धनांक हेई थाए। तेणु ऋणांक 4 आ ऋणांक 2 को गुणिले हेबो धनांक 8। प्रथम सोपान सरला। द्वितीय सोपान कोन ना एकक आ दशक अंक को कण गुणन करिबा। ताले ऋणांक 4 गुणन ऋणांक 1 जुक्त ऋणांक 2 गुणन ऋणांक 2 केते हबो ना प्रथमे ए दुईटी संख्या रे गुणन करिबा। ऋणांक को ऋणांक रे गुणिले धनांक 4 के 4 धनांक 4 जुक्त एबे ए दुईटी गुणन करिबा। 2 दुगुणे 4 ऋणांक एवं ऋणांक गुणिले धनांक ये मध्य धनांक 4 हला 4 4 8। एबे जीवा तृतीय सोपान को। तृतीय सोपान रे आमे एकक दशक शतक संख्या रे गुणन करिबा। एपट कोण को एपट कोण, ए कोण संख्या को ए कोण संख्या एवं मझी संख्या रे गुणन करा जिवो। केमिति ना ऋणांक 4 गुणन धनांक 1 तापरे 1 को ऋणांक 2 एकक शतक शतक एकक तापर दशक को दशक ऋणांक 2 गुणन ऋणांक 1। ये गुणन कहला ना 4 के 4 गोटे ऋणांक गोटे धनांक गुणिले हबो ऋणांक जुक्त 1 दुगुणे 2 गोटे ऋणांक गोटे धनांक हेले गुणफल ऋणांक जुक्त 2 के 2 गोटे ऋणांक एवं गोटे ऋणांक आ गोटे ऋणांक दुईटी जाक ऋणांक गुणिले धनांक। ताले ऋणांक 4 ऋणांक 2 धनांक 2 कौन करिबा ना ये दीटा ऋणांक अछि ताको आगे मिसै दबा। ऋणांक 4 रे ऋणांक 2 मिसिले ऋणांक 6 दुईटी ऋणांक मिसिले मिसिबो एवं ऋणांक रहइबो। ताले ऋणांक 4 रे ऋणांक 2 मिसिले ऋणांक 6 ऋणांक 6 रे धनांक 2 मिसिले
ସେଥିରୁ ଫେଡ଼ାଯିବ। ଅର୍ଥ ଋଣ ଥିଲା 6, 2 ହେଲା ଧନାଙ୍କ, ସେଥିରୁ 2 ଗଲେ ରହିବ ଋଣାଙ୍କ 4। ଋଣାଙ୍କ ଥିଲା 6, ସେଥିରୁ 2 ଆସିଲା ଧନାଙ୍କ, ତାହେଲେ ଋଣାଙ୍କ 6ରୁ ଧନାଙ୍କ 2 କଢ଼ାଯିବ, କଢ଼ାଗଲେ ହେବ ଋଣାଙ୍କ 4। ତୃତୀୟ ସୋପାନ ଗଲା। ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନକୁ ଆସିବା। ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନ ହେଉଛି ଦଶକ ଅଙ୍କ ଆଉ ଶତକ ଅଙ୍କ। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ এইଭଳି କଣକୁ କଣ ଗୁଣନ କରିବା। ଦଶକକୁ ଶତକ, ଶତକକୁ ଦଶକ। ଋଣାଙ୍କ 2 ଗୁଣନ ଧନାଙ୍କ 1 ଯୁକ୍ତ 1 ଗୁଣନ ଋଣାଙ୍କ 1 କେତେ ହେଲା ନା ଋଣାଙ୍କ 2କୁ 1ରେ ଗୁଣିଲେ ଋଣାଙ୍କ 2, ଗୋଟେ ଧନାଙ୍କ ଗୋଟେ ଋଣାଙ୍କ ହେଲେ ଋଣାଙ୍କ, ଯୁକ୍ତ 1 1 ଗୋଟେ ଧନାଙ୍କ ଗୋଟେ ଋଣାଙ୍କ ଅଛି, ତେଣୁ ଋଣାଙ୍କ। ତାହେଲେ 2ଟି ଯାକ ଋଣାଙ୍କ ଅଛି, ଚିହ୍ନ ଏକା ଥିଲେ ଯୋଗରେ ମିଶିଯିବ। ତାହେଲେ ଋଣାଙ୍କ 2 ଆଉ ଋଣାଙ୍କ 1 ମିଶିଲେ ଋଣାଙ୍କ 3। ଏବେ ଆସିବା ପଞ୍ଚମ ସୋପାନକୁ। ପଞ୍ଚମ ସୋପାନରେ କେବଳ ଶତକ ଅଙ୍କକୁ ଶତକ ଅଙ୍କରେ ଗୁଣନ କରାଯିବ। କେତେ ନା 1 ଗୁଣନ 1, 2ଟି ଯାକ ଧନାଙ୍କ ଅଛି 1 1। ଏବେ 5ଟି ଅଙ୍କ ସୋପାନର ଉତ୍ତରକୁ 5ଟି ସୋପାନରେ ସଜାଇକି ଲେଖିନେବା। 2 3 4 5। ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ଅଛି 8, ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ ଅଛି 8, ତୃତୀୟ ସୋପାନରେ ଅଛି ଋଣାଙ୍କ 4, ପଞ୍ଚମ ସୋପାନରେ ଅଛି ଋଣାଙ୍କ 3, ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନରେ ଋଣାଙ୍କ 3, ପଞ୍ଚମ ସୋପାନରେ ଧନାଙ୍କ 1। ତାହେଲେ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଋଣାଙ୍କକୁ ଯେମିତି ସଂଖ୍ୟାରୁ ବିନିକୁଲମରୁ ସଂଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ ସେମିତି ବିନିକୁଲମ ଏଇଟା ଋଣାଙ୍କର ଅଛି ତ ବିନିକୁଲମରେ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବା। ତାହେଲେ 8 ଧନାଙ୍କ ଅଛି, 8କୁ 8 ଓହ୍ଲେଇଲା। ଇଏ ବି ଧନାଙ୍କର ଅଛି, ଓହ୍ଲେଇଲା। ଏଠି 4 ଋଣାଙ୍କର ଅଛି, ତେଣୁ 4ର ପରମିତ୍ର 6। ଏଠି କ'ଣ ହବ ନା ଋଣାଙ୍କ ଅଛି ପରମିତ୍ର ବାହାରିବ, ପୂର୍ବ ଅଙ୍କ 1 ବଢ଼ିବ। ଋଣାଙ୍କରୁ ଧନାଙ୍କ ବେଳେ ପୂର୍ବ ଅଙ୍କ 1 ବଢ଼େ, ତେଣୁ ଏଠି ଆଗେ ପରମିତ୍ର ବାହାର କରିବା, ତାପରେ 1 ପରମିତ୍ର 1 ବଢ଼େଇବା। କ'ଣ କରାଯିବ? ଭୁଲ କହିଲି, ଆମେ ଧନାଙ୍କରୁ ଋଣାଙ୍କ ବେଳେ ପୂର୍ବ ଅଙ୍କ 1 ବଢ଼ୁଥିଲା, ଏଠି ପୂର୍ବ ଅଙ୍କ 1 କମିବ, ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ପରମିତ୍ର ବାହାର କରିବା, ତାପରେ 1 କମେଇବା। ତାହେଲେ 3ର ପରମିତ୍ର 7, 1 କମିଲେ 6, ଏଠି ପୂର୍ବ ଅଙ୍କ 1 କମିଲେ 0। ଋଣାଙ୍କରୁ ଧନାଙ୍କ ବେଳେ ଯାହାର ପରମିତ୍ର ବାହାରିବ ତାର ପୂର୍ବ ଅଙ୍କ 1 କମିବ, 1 ନ୍ୟୁନେନ ପୂର୍ବେଣ। ଏବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇସାରିଛି 6688। ପିଲେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୁଣନ ଆମର ଯେଉଁଭଳି କରୁଥିଲେ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୁଣନ କରାଯିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଲଗା ହିଁ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଋଣାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ ଆଉ ଋଣାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ ଆମେ ଏହାକୁ ମନେ ପକାଇକି କରିବା। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁସାରେ ଆମର ବୈଦିକ ଗଣିତର ପୃଷ୍ଠା 26ରେ ଯେଉଁ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଋଣାଙ୍କ ଗୁଣନ ରହିଛି, ଆମେ ସେହିସବୁ ସଂଖ୍ୟାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ମୁଁ କରିକି ପଠାଇବି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।